सकाळु सकाळु छाड़ खाई श्रावण मासर छाड़ खाई शुभेच्छा। सत्यम को देखो ब्रश धरी धरी पारंग मान खावा दौर केते पारंग खाई तीन प्रकार पारा ये अच्छा तीन प्रकार 4 प्रकार पारा अच्छा। आज भारत बंद दुकान बजार बंद रही सत्यम मात्र स्कूल जीव स्कूल छुट्टी नहीं चाउल खाऊ पारा माने आज श्रावण मास छाड़ खाई उपलक्षे माछ तरकारी कराई लुणी माछ जो शंकर माछ कहे आमर पटे ए माछ जो गोटे चटा चटा माछ सेटा यही माछ को 180 टंका किलो। सत्यम चिंगुड़ी 250 आसला से चिंगुड़ी तो सब सरला आ 4टा अच्छी चिंगुड़ी अणाई से 3 थर भात खाई सारा स्कूल जाइथिला एक्चुअली आज बंद पाई स्कूल को 11टा बेले पुणी छुट्टी करदेले स्कूल को लेटर आसी नथिला छुट्टी बोली से जाइथिले सबू पुणी गुरुमा फोन करले नाई स्कूल छुट्टी पिला को आसी नहीं जातु पुणी जाकि सत्यम को नहीं आसिले नहीं आसला पर बेणागा जाइछन्ति बाप पुओ बेणागा आज छाड़ कही करेंगे मटन रे मटन नहीं जाइछन्ति बाप पुओ सेठी मटन खाइकी आसबे आम ये बो मु रानी मामा अच्छु रानी मामा को देखो रानी मामा कौन हो तुलसी पत्र छिड़ौज ठाकु पत्र टी मना करली छिड़ेबनी बो को देखो आज स्ट्राइक एपटे बहुत गाड़ी आज जास करपटे मेन रास्ता बंद कर देइचंती सफा करुले रानी मामा शोई उठी पड़ला सफा अधारे बंद है ओ माछ देवी रानी मामा कौन हो माछ खाइबा माछ तरकारी पोटल भजा डाली भात खाइबा को बस एकुटिया एकुटिया आज बाप पुओ जाई साढ़े मटन खाई देके आछंती सत्यम इना हेटी आसिक बुलुची पार्क इना बुलिया जीवा पार्क बुलिया जीव खाईदिए बेगी बेगी जीवु बर्तमान 4टा बाजिला 4:30 मु खाइनी खाईदेबू जीवु डायनासोर पार्क बुलिया को जाउछु कोंगा खुडी गुड़ा आम बाटर जाऊचु रानी मामा आगे बसचंदी टोपी पिंधिकी बर्तमान टाउन भितर आसी पहुँच गलु पार्क पाखे बर्तमान पार्क मेन गेट जेहेतु खोला नहीं बंद अच्छी आम साइड गेट जीवटे पहुँच गले ये पार्क रे हमें पहुँच गले ये पहुँच गले ये पार्क रे गाड़ी साइड है देख डग गोटे आसुची हे सेमती हाँ ना डे ना चपल फेविक्विक लगे आई टिकेट काटला पर भीतर को गलु जन को 20 टंका लेखा बाइक पे 10 टंका 50 टंका टिकेट काटिले पिला मन को फ्री सत्यम दौड़ दौड़ी आगे पलैलानी यही पार्क ना होची डायनासोर पार्क भितर बहुत डायनासोर अछंती देखिबा केते डायनासोर अछंती माने गोटे पहाड़ ऊपर एटा करा आइची पूरा गोटे पहाड़ चढ़िया पड़िबो ता ऊपर सब अछि शायद तले तले भी किछि जे एटुटे उड़ंता डायनासोर देखिबा को मिललानी एटा डायनासोर एटा दौड़ ना फास्ट गेट रे शिव पार्वती पहाड़ देहरे बसिचंती भी पानी बोधे पड़ूला सब बंद हो जाइए पानी स्प्रे जाक खराब हो जाइए एठी गोटे पोखरी टाइप रा बोधे पानी सुखी जाइए रानी मामा ओल्हेकरी चलुचंती बापा का हाथ चलुचंती बहुत खुशी रानी मामा डेउची चप्पल छिड़ी जोटे दुगुगी लगे गई छिड़ी गले ना मन बुरे पो से ठिया हला बाप पुओ झील 3 जन
बियर बोतल गुड़ा केमती सजा है ठाक ठा बढ़िया है कलरिंग है। जिबा जिबा तलू जुआड़े खेलिया दोली फोली थो सियाड़ जा आस चटपटल छिटिड़ी जिटिब चटपटल छिटिड़ी जिटिब एते बढ़िया व्यू सब अच्छी मात्र घास जंगल हो जाइए गोटे जीवाक एका डर लगे जंगलिया जंगलिया सब मामा को हाय कर दे मामा को हाय कर दे मामा टाटा टाटा धीरे चले केते जंगल हो पूरा वर्षा दिन को घंचा जंगल हो जाइए एठी यार बेला बेली छुआ को नहीं आसो भल 5:30 है आ भर भाग भालू रोन थे सତରେ भालू फालू रोते भालू फालू रोते चल तमें जो गोटे थर आसत ये ऊपर पूरा चढ़ीदेल तमें खरा दिन आसल तो धीरे जा धन साहस जीवार रोच मुझे खाई आई चली पारनी लो माँ एना धीरे धीरे आम पहाड़ टॉप को चढ़ुचु पूरा टॉप रे अच्छी बहुत किछि व्यू परब 2023 फोटो उठे मामा ढाई नानी मामा ढाई सेपटू गलानी गोटे फोटो उठेलानी सत्या मत देखिए ए मो धन हिरोटा भाया मास्टर भाया देखा झूल रे निताई झूल मगरंग सुंदर परी झूल पड़ियो दा भाई है दा भाई बेकू धर ए थिया थिया हां थिया थिया भाई इधर की भाई नाउ 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 दा एडी मामा अनैलु मामा काई अना सत्यम एडा ना मामा रानिया दोली रे पिल्ला को बसई की दोली सत्यम को डाकली वीडियो करिया कोलानी से बाप जे गले आ बुलिया भाई आसे कौन कौन कुछ सुखिलाटा सब सिस्टम बहुत भल कराई भल है मात्र किसी काम दौनी लोक हेले तो काम देव बोधे लोक बेसी आसुन भल अच्छे सिस्टम जाक बाप रे खाली डायनासोर ये खाली डायनासोर दौड़ जंगल माने ये पाखे रास्ता देखु रास्ता केते तले आम केते ऊपर अच्छु सी बाप झील कड़े पढ़िली आम माँ पु एपटे अच्छु ये खाली डाकुच एपटे आस शुणु मो बैग आनिक आस से ऊपर चढ़िया तो खाद्य बैग पानी बैग ओल्हे पड़ सीधा बाउंस बाउंस पपर हाई तो भांगी पड़ो ओल्हे पड़ बैग गला तो ताप चढ़ियो कि कहला बोला ओला 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 धीरे धीरे ओली पड़ सियाड़ कौन पे जाऊँ थोड़ी से ओल्हो धाएंगे ना
ମୁଁ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଆଗରେ ଚଢ଼ିଲେ ବୋଧେ ଚାରିଆଡ଼ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଆ ଧୀରେ ହେଠି ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ଧୀରେ 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 ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସତ୍ୟ ସେମିତି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଚାରି ଗୋଡ଼ ଲଗେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ବି ବାହାରେ ବହୁତ ଥିଲା, ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ଗଛ ଫଛ ଯେଉଁ ଅଛି, କିଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛି ତ କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ନିହାତି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ଗଛ ଫଛ ଉଢ଼ଳରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ପିଲା ଏଇଠି ଅଛୁ, ମାତ୍ର ବାପ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଷ୍ଟେପ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର 12ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ 12ଟା ଯାକ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଠି କଲେ ଆଉ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ପୁରା ଫିଟ୍ ରହିବା। ଆଉ ଏବେ ତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଜାଣିଛି ଆଗରେ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଉନି, ମୁଁ ବି କରିପାରୁନି। ସବୁଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିକି ଶୋଇବି, ଉଠିବି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି କି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି, ଯୋଗ କରିବି, କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। 11ଟା ଅଧେ 12ଟାରେ ଶୋଇବି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 6ଟା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବି ହେଉନି। ଦେଖିଆ କେବେ ଉଠିବି ଭୋର 5ଟାରୁ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ସତ୍ୟମ ସାଇକେଲିଂ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସାଇକେଲ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଦୂରରୁ ଯେ ଯାଉଛୁ, ମିଳିଯିବ ବୋଧେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି, ଏଇ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଜମ୍ପିଂ ଅଛି, ସାଇକେଲ ଅଛି ସେଠି, ରାଉଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲାଣି ସେଟା ସାଇକେଲ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଜମ୍ପିଂ ପାଇଁ, ସତ୍ୟମ କହୁଛି ଯେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଛି ଆଗକୁ ସାଇକେଲ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଏଟାରେ ଧନ ତୁ ପାରିବୁନି। ସେ ସାଇକେଲ ଯାଇକି ଉପରେ ଓଲଟା ଅଛି, ତୁ ଆକୁ ଚଲେଇବୁ। ତାକୁ ପାପା ଚଲେଇ ପାରିବେ ନା, ସେ କୋଉଠି ଉଠେଇ ପାରିବ କି? ଉଠେଇ ପାରିବନି। ସିଏ ହାଲକା ଅଛି ନା, ବଡ ପିଲା ବସିଲେ ଯେ ଉଠେଇ ହବନି। ଏ ଧର ଧର ଧର, ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଧର। ନା 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 ନା, ସତ୍ୟମ ଡରିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲା। ସେ ଏମିତି ରହିବ, ଯାଇ ସତ୍ୟମ ଯାଇ ଏମିତି ହବ, ସେଠି ଏମିତି ହେଇକି ପେଲି ମାରି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିବୁ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ରାନୀ ଏଠି 6 ଘର ମାରି ସାଇଲେ। ହେଇ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଧନମା ଯିବା, ଆମେ ବୁଲିବା ଉପରୁ ଆଇଲେ। ଅନା ମନା ଘାସ କାଟିକିରି ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇକି ସାଇଜ କରି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଆଣିକି ଆସିବେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଯିବୁ। ରାନୀ ମାମା ଆଉ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଝିଅକୁ ପାଣି ପିଆଇଦେଲ, ଢୋକେ ପିଆଇଦେଲ।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ଏଇଟା। ଏମିତିଆ ଜୀବ ଥିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ ରେ ପୁଅ। ରାନୀ ମାମା ଟାଟା। ଏପଟେ ଆହୁରି କଣ ଅଛି? ଯିବାନି ଯିବାନି। ଯାଇଥିଲେ ବା ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ କାହିଁକିନା ଯିବୁ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ବେଶୀ ସମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବାଟା ରିକ୍ସ। ପଳେଇବୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ ମାନେ ସମୟ ଥାଇକି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ବି ବୁଲିନୁ, ଆର ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ବୁଲି ପାରିଲୁନୁ। এটা ଯେଉଁ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାଇନୋସର ବସିଛି ସେ ହେଲା ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ଆମେ ପାର୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ରାନୀ ମାମାକୁ ମଝିରେ ବସେଇଲି, ଆଗରେ ବସେଇଲି। ଆସ୍ତେ ଆସିଲା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ। କିଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତ। ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ସବୁ ଯିବେ। ଏଇ ତଳ ଆଡ଼େ ଆମେ ଜମା ଆସିନୁ, ଏଇ ଦାଡ଼ଦାଡ଼େ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଘରେ 6ଟା ଅଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟମ ପୁରା ହାଲିଆ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାଣି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସତ୍ୟମ ହାଲିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାନି। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।